U vedskoj astrologiji ili Đotišu koncept Atma Karake ima veliku ulogu jer pre svega deluje kao vodič za razumevanje želja vaše duše i svrhe života. Hajde da zaronimo zajedno taj jedinstveni astrološki koncept Đotiša sa posebnom analizom Sunca ili Surije kao Atma Karake, kao kralja vaše natalne karte. Pozdrav svima i dobrodošli na Ganesha kanal u školu vedske astrologije i Đotiša gde možete otkriti tajne života. U ovom novom video zapisu koji pripada seriji Atma Karaki otkrićete značaj Atma Karaki u Đotišu, osnovnu simboliku Sunca ili Surije i zašto položaj Surije za vas igra ključnu ulogu u dešifrovanju nacrta i želja vaše duše. Dobit ćete uvid šta to predstavlja Surija, šta je to zapravo Sunce kao Atma Karaka, kako ono može da oblikuje vašu ličnost, koji su to jedinstveni izazovi sa kojima se možete suočiti i koje su to osnovne i duboke duhovne lekcije koje vas čekaju. Cela priča o Suriji u ulozi Atma Karake bit će na kraju začinjena jednim veoma interesantnim primjerom iz stvarnog života, a to je analiza natalne karte Donalda Trumpa. Sunce ili Ravi, Surija ili Banu na sanskritu, što sve znači onaj koji svetli, je više nego još jedna od bezbrojnih usijanih zvezda, ona je centar našeg solarnog sistema. Razumevanje Surije kao Atma Karake ili indikatora duše može biti vaša zlatna propusnica za istraživanje dubina onoga ko ste, bacajući svetlo na vaše urođene sklonosti, vaše duboke želje i sveobuhvatnu misiju vašeg života. To je kosmičko pravo putovanje koje obećava osvešćen put ka mudrosti. Razumevanje Sunca kao Atma Karake pomoći će vam da se krećete kroz lavirint života sa više jasnoće svrhe i sa većom odlučnošću. Ovo neće biti još jedna lekcija iz astrologije. Ovo će biti i vodič za otključavanje vašeg najvećeg potencijala u svetlost Surije. I znajte da nema svako Sunce ili Suriju kao Atma Karaku. Na neki način ste i privilegovani i sa nekom posebnom, snažnom i značajnom, ali ne baš i laganom misijom. Najprije da vidimo šta je to Atma Karaka. Naziv Atma Karaka na sanskritu može da se podeli u dve reči, Atma i Karaka. Atma predstavlja dušu, a Karaka označitelja ili signifikatora te iste duše. Stoga Atma Karaka označava najdublje želje duše, nedovršeni posao iz prošlih života koji duša nastoji da reši u sadašnjem, aktuelnom životu. Šta je osnovni cilj Atma Karake u odnosu na dušu? Atma Karaka je zapravo jedinstveni koncept vedske astrologije u Đajmini pravcu koji je duboko ukorenjen u ovoj vedskoj nauci, odnosno Đotišu. Po vedama se veruje da se duša reinkarnira zbog svojih neispunjenih želja iz prošlih života. Po ovom konceptu duši je ponovo data šansa da ispuni ove želje u ovom novom životu. U Đotišu, graha koja govori o željama duše, naziva se Atma Karaka. Dakle, Atma Karaka je taj označitelj duše, indikator duše. To je graha, to je planeta koja ima najviši stepen u vašoj natalnoj karti. Veruje se da grah koja je Atma Karaka predstavlja suštinu vaše duše, njene želje, sveobuhvatne lekcije koje treba naučiti u ovom životu. To je kao da imate nebeskog ili bolje rečeno stelarnog vodiča koji vam pomaže i koji vas vodi na putu ka sopstvu. Iz tog razloga bilo bi dobro što više se harmonizovati sa ovom grahom i njenom energijom. Kada kažem harmonizovati, to znači prihvatiti je sa svim njenim karakteristikama i porukama, jer ona nosi veoma važne poruke vaše duše. Dakle, ovdje je zapravo potrebno istinsko razumevanje želja duše i upravo je planeta, to je graha koja je Atma Karaka, ta koja povezuje nas direktno sa tim željama duše. Dakle, ovdje treba upoznati tu grahu i njene poruke koje su najvažnije u datoj inkarnaciji. Dakle, Atma Karaka nas uči pravim željama duše koje su često maskirane svetovnim željama i ambicijama. Prepoznavanje razlike između istinskih želja koje predstavljaju unutrašnje zadovoljstvo i koje stvaraju taj čuveni mir u duši i, s druge strane, lažnih želja koje se traže u spoljašnjem svetu i to je osnovno i neophodno razgraničiti. Sve to zapravo predstavlja jedan uslov za duhovni napredak.
to razgraničenja. Da li je želja iznutra, da li je želja spolja. Dakle, ovo razumevanje pomaže u usklađivanju sa svojom pravom svrhom i postizanje samospoznaje. Određene planetarne pozicije u natalnoj karti, kao što je jak i blagotvoran Jupiter ili dobro postavljen mesec, mogu ukazati na predispoziciju ka duhovnosti, ali one je neće osigurati. Znači, ni dobro pozicionirani Jupiter, ni mesec. Ono što treba najviše proučiti, zahvaljujući Djotišu, je upravo šta Atma Karaka ili kraljica vaše natalne karte, to je kraljica vaše inkarnacije. Dakle, ona ukazuje na razlog vaše inkarnacije. E sad, kako se određuje Atma Karaka planeta u vedskoj astrologiji, u vašoj natalnoj karti? Dakle, da biste identifikovali vašu Atma Karaka planetu u vedskoj astrologiji, ne u zapadnoj, morate da ispitate svoju natalnu kartu za planetu, da tražite zapravo planetu sa najvišim stepenom. Dakle, najpre je potrebno da imate vedsku natalnu kartu, znači kartu po Djotišu, i da ta karta sadrži detalje o stepenima za svaku planetu, pa i u minut, pa i u sekund. Planeta koja ima najviši stepen u vašoj karti je vaša Atma Karaka, bez obzira u kom se znaku nalazila. Znači, možete imati planete u raznim znacima, ali ona koja ima najviši stepen u bilo kom znaku, nebitno je znak, znak nekako nije važan u celoj ovoj priči, nego je važan stepen, pa ta planeta je Atma Karaka. Da biste odredili da li je baš sunce vaša Atma Karaka, morate proučiti stepene svih graha, ali nemojte proučavati Ketua, jer Ketu ne ulazi u priču, obraćajući pažnju i na sekunde i na minute, Napominjem, pozicije planeta moraju biti po sideralnoj vedskoj astrologiji, to je Djotišu, a nikako po zapadnoj. Dakle, razlika između ove dve astrologije ili dva zodijačka sistema naziva se Ayanamša. I za više informacija odgledajte 2 videozapisa na tu temu, čije ću linkove ostaviti u opisu ovog videozapisa. Dakle, neophodno je da od vaših pozicija po zapadnoj astrologiji oduzmete 23 stepena, znači da oduzmete, da umanjite za 23 stepena, što je u stvari vrednost pomenute Ayanamše, koja ima jednu relativnu vrednost jer se ona uvećava iz godine u godinu. E sad, na taj način kad odredite koje su vaše pozicije po vedskoj astrologiji, tada ćete dobiti tačne pozicije svih planeta po Djotišu. U opisu videa imat ćete linkove i za izradu vaših natalnih karti, ali ću vas zamoliti da ovaj sistem, ovaj koncept nikako ne uvodite i ne koristite u zapadnoj astrologiji, jer zaista u njoj ne funkcioniše. E sad, kada to učinite, kada odredite da li je sunce, vaša Atma Karaka, da ponovimo, koraci su sledeći. Najpre preračunajte sve pozicije planeta na vedske, znači umanjite u odnosu na zapadnu astrologiju sve pozicije za 23 stepena. Onda pogledajte koja je planeta u vašoj natalnoj karti ta koja ima najviši stepen i ona će biti ta vaša Atma Karaka bez obzira u kom se znaku nalazi. Dakle, ovaj koncept otkriva ne bilo koju planetu, već onu koja ima najveći stepen sa najvećim iskustvom, delujući kao kralj ili kraljica nad svim vašim grahama u vašoj natalnoj karti po Djotišu. Ako je sunce vaša Atma Karaka ili planeta sa najvišim stepenom, onda ste na neki način, kao što već rekoh, privilegovani, jer sunce za svakoga od nas predstavlja univerzalnu veliku dušu. Ali kada se nađe Surje ili sunce u ulozi lične Atma Karake, ili što se kaže po Džajmini pravcu privremene Čara Karake, tada ima poseban značaj iz ugla trenutne inkarnacije za dati život. Dakle, u ovom životu imate posebnu šansu da ispunite neku veoma značajnu misiju koja sigurno nije laka, ali koju možete ispuniti jer ste se za nju angažovali na nivou duše. Inače, trebalo bi razumeti da postoji koncept univerzalne duše, Atma Karaka koju predstavlja sunce u svim natalnim kartama, a da po Džajmini pravcu Djotiša postoji dodatni koncept privremene Atma Karake za određenu inkarnaciju i ona može biti bilo koja graha, znači uključujući sunce, to je Suriju, bez uzimanja u obzir, znači Ketu u ovu priču ne ulazi. Privremena ili Čara Karaka
Atma Karaka je ona koja je zadužena za ovaj život u karti bilo koga od nas i ona je graha planeta na najvišem stepenu po iskustvu. Dakle, ovo je sve veoma lično i na individualnom nivou. Dakle, ta privremena graha koja predstavlja Atma Karaku za ovaj život sa najvišim stepenom će pokazati duboko ukorenjene želje ljudske duše u ovozemaljskom postojanju. Dakle, Atma Karaka je stoga kraljica, glavna planeta oko koje se sve vrti u vašem horoskopu, a iz ugla duše predstavlja njenog ambasadora na planeti Zemlji. Sad, kada analiziramo Atma Karaku, treba da pogledamo i analiziramo kuću i znak zodijaka u kome se ona nalazi, kao i kuće i znakovi tj. planete kojima vlada. Šta radi planeta dispozitor Atma Karake? Šta je dispozitor? Dispozitor je planeta koja vlada znakom u kome se nalazi Atma Karaka. Kakva je Atma Karaka? Naročito u D9 na Vamši, podelnoj karti Vargi ili mikrokarti koja ukazuje na to šta ćemo razviti u ovom životu, kakvi su naši pravi potencijali i u neku ruku naša sudbina koju smo odlučili da živimo u ovom životu. Znači, mogu se pogledati i druge varge, ali presudna varga koja se gleda jeste natalna karta i Navamša ili D9 karta. Dakle, važni su i aspekti, naravno, to su drišti, prema planetama i prema kućama i naravno važan je tranzit Atma Karake. Šta god to bilo, znači ako je Atma Karaka Merkur, onda gledamo tranzit Merkura, a ako je Atma Karaka Sunce, gledamo tranzit Sunca. Znači, taj tranzit Sunca i naravno neke konjukcije, koje Sunce ili Surja bude radilo kroz taj krug godišnji, bit će veoma značajni momenti za konekciju sa dušom. Također važni su i planetarni periodi, odnosno važan je planetarni period Mahadaša, Buktidaša, to je Antardaše, koje pripadaju Atma Karaki. Također je moguće uzeti Atma Karaku kao planetu od koje počinje celokupna analiza vaše natalne karte, to jest ona se postavlja da je podznak, to jest lagna i dobijamo neki novi ugao gledanja na život, ali iz ugla želja duše. Dakle, ova analiza će pomoći da bolje upoznate vašu Atma Karaku i kako se najbolje sa njom harmonizovati. Dakle, Atma Karaka je važna za izbor najboljeg životnog puta, najbolje životne vokacije, a tu može biti naravno i karijera. Dakle, može da vas vodi ka nekoj profesiji u kojoj ćete, verovatno biti uspešni i pronaći svoje lično ispunjenje. To može da bude i u tom domenu. Dakle, važna je iz ugla odnosa, da ista Atma Karaka i iz ugla dinamike tih istih odnosa i utjecat će na vrstu ljudi koje budete privlačili u svoj život i na vašu interakciju sa njima. Dakle, važna je ta Atma Karaka iz ugla duhovnih uvida, iz ugla spoznaja i uz čiju pomoć možete otkriti značajne detalje o vašem duhovnom napretku i višoj svrsi života. Istražujući vašu Atma Karaku iz više uglova, teći ćete dublje razumevanje o tome kako ona oblikuje vaše iskustva i putovanje ka sebi. Ovaj nebeski vodič je odličan u predviđanju budućih događaja, ali pre svega služi za duboko razumevanje srži vašeg bića i usklađivanje sa istinskim željama vaše duše. Dakle, veruje se da ako je Atma Karaka po Đotišu malefična planeta kao što je Saturn, Mars, Rahu ili Sunce, onda to ukazuje na viši nivo razvoja duše, odnosno da je duša izabrala sebi teži put razvoja ili teže zadatke koji naravno može da izvrši, može da ih podnese i može da ih reši. A ako je Atma Karaka benefična planeta, na primjer Jupiter, Venera, Mesec ili Merkur, onda to može značiti da je duša izabrala, ne mora da znači koliko je stara, ali je izabrala laganiju sudbinu i laganije zadatke, te će i put osobe na neki način biti lakši, a to opet ima veze i sa određenim naprecima u prethodnim životima. Ipak, ovo sve treba uzeti sa rezervom, jer mnogo toga zavisi od kvaliteta pozicije vaše planete kao Atma Karake u vašoj natalnoj karti. Možda i nije baš sve tako teško ili baš sve tako lagano i sjajno. Dakle, da rezimiramo. Jednom identifikovana Atma Karaka i u ovom slučaju Sunce ili Surja bacit će svetlo na različite aspekte vašeg života. Dakle, na želje duše koje vas pokreću i samo vaših znanih razloga, na vaš duhovni put. Atma Karaka utiče na naše duhovno putovanje i karmičke lekcije sa kojima ćemo se suočiti i također utiče na životne izazove, znači koje ćemo životne izazove imati ispred nas. Dakle, položaj Atma Karake može ukazati na oblasti u kojima biste mogli zaista iskusiti veliki rast, ali
kao što sam rekla, i izazove. Dakle, položaj planete u ulozi Atmakarake, njenog veličanstva, kralja ili kraljice među planetama u horoskopu zaista igra, ponavljam, vitalnu ulogu. Dakle, posebnu pažnju treba posvetiti u kojoj se kući u natalnoj karti nalazi ova veličanstvena planeta. I tada ta kuća postaje glavno poprište izraz ove planete, to jest njen tron odakle ona sve kontroliše. Ta kuća je ključna za razumevanje karmičkih iskustava, karmičkih doživljaja i svih iskustava duše koji datiraju iz prethodnih života. Dakle, Atmakaraka obezbeđuje razvoj i napredak osobe tokom života, to je njena ključna uloga. Dakle, to je uloga njena, ali i da pročisti određene delove koje nosi duša, jednostavno da je oslobodi. Znači, samu dušu i karmu pojedinca definiše ova planeta Atmakaraka, koja pre svega ukazuje na nakupljenu karmu i iskustvo u njenoj simbolici. Znači, to ne mora da bude nešto loše, to ne mora da bude nešto isključivo dobro, to je iskustvo. Jel? Ponekad to može biti i neki veliki teret, jel? Ponekad to može biti neka velika nagrada, što je zapravo i sama potreba duše da to očisti ili da postigne nešto u datoj inkarnaciji i u simbolici te date planete. Sve zavisi naravno i kojom kućom vlada. Dakle, velika nagrada nije u materijalnom, već u duhovnom i u osjećaju oslobođenja od tereta koji duša nosi. To je zapravo njena uloga. Znači, ona nikako nije okrenuta ka materijalnom. Ako je Atmakaraka u kundliju ili natalnom horoskopu jaka, ona će zaista pomoći svim ostalim karakama, ostalim grahama u horoskopu, vašem natalnom, i život će biti lakši. Dakle, bit će dobrih rezultata i ona će dati, pomoći će dobre rezultate. Atmakaraka pomaže u smanjenju štetnih efekata slabijih i debilitiranih planeta. Ali ako je Atmakaraka slaba, čak i najjače i najkorisnije i najpovoljnije položene planete neće moći da daju svoj najbolji rezultat i nagradu, te je preporučljivo pokrenuti neke remedijalne i isceliteljske mere po Đotišu. Sada da vidimo šta predstavlja sunce u Đotišu. Sunce je otac ili životodavac. Sunce je kralj solarnog carstva. Nazivaju ga i ocem zvezda. Budući da je centar sve životne sile i energije i davalac prane, za sunce se kaže da predstavlja tvorca, Bramu, sa svoja 4 lica, da bi imao pogled na sve 4 strane sveta. Suncu je potrebno tačno godinu dana da obiđe putanju ekliptike, što je zapravo prividno kretanje sunca oko zemlje. Nikada ne ide retrogradno, znači ne postoji retrogradni hod sunca, logično je, to jest nalazi se isključivo u direktnom kretanju. Prema Đotišu sunce je duša Kalpuruše, univerzalnog uzvišenog bića, to je u stvari čovek u vremenu, dok, primjera radi, mesec predstavlja u Đotišu Kalapuruše. Dakle, Merkur može predstaviti govor, Mars snagu, Jupiter znanje i sreću, Venera želju i požudu, a Saturn njegovu patnju tog univerzalnog uzvišenog bića. Inače, za sva živa bića sunce ima pozitivan i primarni uticaj, predstavlja muški princip, dok mesec predstavlja negativan ili primarni ženski princip. Sunce je konstruktivno i kreativno, za razliku od meseca koji čuva ga i neguje. Sunce je otac, mesec je majka. U kabinetu graha sunce i mesec smatraju se suverenima, kraljem i kraljicom. Dakle, oni su jako važni uopšte za održanje života. Na neki način mesec uvek nekako ide ruku pod ruku sa suncem, ali da se vratimo mi u ovom kabinetu kad već pričamo o njemu, u tom kabinetu po Đotišu, kabinetu graha, Jupiter i Venera su ministri, Merkur je mladi princ, čisto da sagledate tu perspektivu, Mars je glavni komandant, a Saturn predstavlja slugu. Inače, sunce i mesec smatraju se svetlima ili luminarima, a oni ljudi koji imaju sunce kao vladajuću planetu, oni, znači fizički su određeni isto tim suncem, mogu imati oči boje meda, mogu imati veoma izraženo, veliko, svetlo, na neki način i okruglo lice, uglavnom je ono svetlo. Također rast može biti prosječan, ukoliko ne kaže nešto drugačije sam ascendent ili Jupiter. Kosa i boja tela bit će onako svetlije nijanse, osim naravno ako to, ponavljam, ascendent ili lagna ne kaže drugačije. Sunce vlada pravcem istok
i Grišna ritu, letnom sezonom. U karti rođenja sunce predstavlja oca, u profesiji i službi Surja prikazuje vladajuću administraciju, šefa ili vladu ili sve osobe, znači ili predsjednika vlade ili sve osobe koje se nalaze oko same vlade. Sunce nam nudi snagu otpora, vitalnost, ono upravlja pranom, kao što smo već pomenuli, dahom života. Sunce vlada našom svešću i označava individualnost, ono nam daje snagu, motivaciju, volju, odlučnost. Sunce je toplota, suvoća, sagorevanje, životvornost, muževnost. Sunce posjeduje moć apsorpcije, spaljivanja i dominantnog uticaja nad bilo kojom grahom kojoj se nađe u blizini, to jest u konjunkciji. Tu njegovu blizinu najbolje mogu podnijeti Mesec i Merkur, može i Venera. Sve ostale grahe su baš spaljene kada se približe jako suncu. Inače, sunce predstavlja zdravlje, vitalni princip, opšte blagostanje, sve visoke funkcije, kao što smo već pomenuli, položaje, titule, državne poslove, funkcionere, nove poduhvate, popularnost, superiorne ili pak gorde, ponosne i ohole osobe. Sunce upravlja bokovima, gornjim delom leđa, srcem, desnim okom kod muškarca i levim okom kod žena. Njegov dan je nedelja, dragi kamen je rubin, metal je zlato, a boja je koralno-crvena i narandžasta. Sunce daju prirodu koja je ambiciozna, energična, ponosna, velikodušna, iskrena, humana, čvrsta i časna, pod uslovom da je dobro položeno, a ukoliko nije, može dati aroganciju, može dati okrutnost, može dati sebičnost, egocentričnost, grubost, nasilje, ekstravaganciju, sklonost nekim upalama, akutnim bolestima, probleme s očima, sa vidom, srčane smetnje, gubitak položaja, statusa ili poštovanja zbog impulsivnosti, naglosti i grubosti karaktera. Njegova blještavost personifikuje kvalitete liderstva, autoriteta i samopouzdanja. Njegov uzvišeni položaj u zodijačkom carstvu daje mu sposobnost da baci svoj blistavi utjecaj na svaki aspekt naših života, vodeći nas ka samoaktualizaciji i ka ličnom osnaživanju. Znači, to je uloga sunca u svačijem natalu. Više manje, tu postoje određena odstupanja, znači sve zavisi od toga gde se sunce nalazi, u kom znaku, kojoj kući, kojim drištima i kojoj nakšatri. Inače, u vedskoj astrologiji Surya se poštuje kao otelotvorenje univerzalne duše, što smo već pomenuli, dakle same suštine našeg bića. Surya je nebeski otac, on upravlja našim odnosom sa očinskim figurama, oblikujući dinamiku i izraz svakog oblika autoriteta u našem životu. Ono ukazuje na poštovanje i vođstva koja prožimaju naše živote. Suryina elementarna vlast, znači ono čime on zaista vlada, je njegova vatrena suština. Dakle, Suryina vatrena priroda je svjedočanstvo njegove moćne energije i nepokolebljive odlučnosti. Slično užarenom plamenu koji pleše na nebeskom ognjištu. Ovo nebesko zvezdano telo u nama rasplamsava strast za savladavanjem izazova, daje nam hrabrost da putujemo sopstvenim putevima i otpornost da podnesemo svako životno iskušenje. U kosmičkoj interakciji elemenata, Surya dominira nad domenom vatre, ulivajući svim bićima toplinu i vitalnost koje odražavaju njihovo postojanje. Njegovi blistavi zraci hrane zemlju, postičući rast i obilje, dok njegovo nepokolebljivo prisustvo na nebesima služi kao stalni podsjetnik na neugasivu iskru koja obitava u svakome od nas. Dakle, Suryin dobronamerni utjecaj seže daleko iza njegove vatrene vladavine, darujući nam bezbroj blagoslova koji oblikuju naše sudbine. Kada ovo nebesko svetlo ukrasi naše horoskope svojim povoljnim aspektima, ono uvodi plimu prosperiteta, uspeha i priznanja. Oni koji su rođeni pod povoljnim pogledom snažnog i dobro pozicioniranog Surje, često su obdareni urođenim osjećajem vođstva, magnetnom harizmom koji izaziva poštovanje i divljenje. Te osobe posjeduju nepokolebljivu odlučnost da postignu svoje ciljeve zajedno sa nepokolebljivim samopouzdanjem koji ih pokreće da dostignu tu neku veličinu. Međutim, Suryin uticaj nije bez izazova.
dakle loše aspektovan ili oslabljen, Surya, sunce, može se manifestovati kao recimo naduvani ego, dominantna priroda ili sklonost ka nepromišljenim postupcima. Recimo ukoliko se nalazi u znaku svog neprijatelja, u jarcu ili vodoliji, u padu, u vagi, u 12. kući, u nakšatri svog neprijatelja, u nepovoljnim drištima i jogama, dakle u tom slučaju postaje veoma važno da se pronađe način ublažavanja te njegove negativne vatre, i da se, ukoliko je slab, ta vatra pojača mudrošću, poniznošću i naravno sve to da nas ta ista vatra, ukoliko je jaka, ne bi sagorela, da nas ne bi zapalila ili da nam, ukoliko je slaba vatra, ne postane hladno srce usled manjka njegove topline i svetlosti. Dakle, sunce vlada znakom lava, egzaltiran je u znaku ovna sa kulminacijom na stepen egzaltacije tačan na 10. stepenu ovna, a u padu je u znaku vage egzaktno, znači taj stepen tačnog pada je 10. stepen vage. Mula trikona je u znaku lava, sunčevi prijatelji, znači Surini prijatelji su Mesec, Mars, Jupiter, Venera, Rahu, Ketu, Saturn su njegovi neprijatelji, a Merkur je za njega neutralan. Kada sunce ima najviši stepen u vašoj natalnoj karti po Đotišu, ono preuzima ulogu vaše Atma Karake, te još više osnažuje snagom volje i motivacijom, obavezujući vas da otelotvorite Surine kvalitete borca, želju za pravim vodstvom, inspiracijom, zaštitom, oblikujući vaše životno putovanje ka ispunjenju vaše darme. Znači sve ovo što sam malo pre navela za sunce, kada je Atma Karaka, to postaje još značajnije, još istaknutije, Boga mi, najvažnije u životu. Dakle, kada je Surya Atma Karaka, ono će vam dati moć, daće status, društveno poštovanje, naročito ako je dobro pozicionirano. Dok istovremeno obavezuje da negujete i onaj važan osjećaj poniznosti. Sunce kao Atma Karaka primorat će vas da se suočite sa svojim egom i da njime upravljate. Putovanje sa suncem kao vašom Atma Karakom uključuje značajne duhovne lekcije, prvenstveno usredsređene na autoritet, na vaš ego i na moć. Način na koji se nosite s ovim elementima može definisati vaš put ka duhovnom napredovanju, ali sunce kao Atma Karaka postiče poniznost i potrebu da se prepozna ko mi sami u drugima. Drugim rečima, postizanje unutrašnje i spoljašnje ravnoteže sa nebrojenim životnim manifestacijama. Vaš odnos sa suncem, kao Atma Karakom, nije samo lični put, već izlazi izvan običnih okvira. Deluje kao most između vaših zemaljskih iskustava i viših duhovnih istina. Kroz prakse poput meditacije, kroz gledanje u vatru, u sveću, gledanje u sunce, možete produbiti svoju vezu s ovom moćnom energijom, poboljšavajući vaše fizičko blagostanje i duhovnu svest. A prihvatajući sunce kao svoju Atma Karaku, ulazite u dubok dijalog s univerzumom, istražujući dubine svoje duše i prostranstvo svog duhovnog potencijala. I ukoliko je sunce vaša Atma Karaka, možete se naći često u centru pažnje, čak i da to i ne želite ili da niste ni svesni toga. Vi zapravo isijavate potpuno prirodno energiju na jedan zaista spontani način u skoro svakom okruženju u kome se nađete. Ovaj isti sjaj privlači divljenje, ali i ljubomoru i zavist. Dakle, možete se naći preplavljeni pažnjom, divljenjem i aplauzima, što sve veoma često otežava procenu koja je to sad pažnja dobronamerna, a koja to pažnja nije dobronamerna. Iz tog razloga možete pribeći određenim testovima i provokacijama samo da bi proverili ko je zaista dobronameran, a ko nije. Tu leži ta vaša manipulativna snaga. Dakle, dešava se također da uopšte ne želite svu tu pažnju. Znači, dešava se i to. Da ne želite to divljenje, da ne želite priznanja, ali to se dešava i to skoro magijski. Čak se to od vas i očekuje. Znači, očekuje se da vi budete u centru pažnje. Nameće vam se. Dakle, nameće vam se da budete lideri, da inspirišete, da motivišete druge i da ih zaštitite. Da ih ohrabrite, osnažite. Od vas sve se to može očekivati dok je u suštini situacija obrnuta. Može biti tako, jel? Upravo ste vi ti kojima treba ta hrabrost, ta zaštita, ta ljubav,
ta motivacija, ta inspiracija. Čak se može reći da osobe sa Atma Karakom nemaju pravo da budu slabe, to jest da pokažu svoju slabost sa Surjinom Atma Karakom, i tu leži taj najveći problem. Upravo tu Atma Karaka sunca mora da traži druge izvore napajanja koji su izvan ovozemaljskih, izvan svetovnih. Često osobe sa Atma Karakom sunca imaju izazovno porodično poreklo. Oni mogu doživjeti intenzivne odnose sa svojim roditeljima, uključujući visoka očekivanja i kontrolu. Posebno očinske figure i otac mogu da igraju ključnu ulogu u njihovim životima, ponekad nudeći neku negujuću vezu, primjer i podršku, ili pak neki oblik dominacije, neprestanu kontrolu i nametanje. I tu leže i izazovi ko će koga kontrolisati i ko će biti dominantan, ali za Surya Atma Karaku neophodna je poniznost. Te je ovo teren gde se jako dobro vežba ta poniznost. Navigacija u odnosima, dakle, može biti složena kada je sunce vaša Atma Karaka, zato što je ono centar, jel, od njega se to očekuje, a u odnosima, boga mi, to nije baš dobro, jel? Možda ćete otkriti da neki vaši odnosi sa roditeljima, posebno sa ocem, ili pak njihov izostanak iz vašeg života može igrati značajnu ulogu u oblikovanju vaše ličnosti i vašeg životnog puta. Dakle, ovi odnosi, znači sa drugima ili sa ocem ili sa autoritetima, ponekad mogu biti zaista izazovni, ali su ključni u učenju vrednih životnih lekcija o autoritetu, o položaju, o statusu, o motivaciji, o samopouzdanju, o poštovanju i o ličnim granicama. Dakle, vaši urođeni na nivou duše, solarni kvaliteti mogu vas često gurnuti zaista u neke liderske uloge gde vaša sposobnost da vodite i da inspirišete postaje očigledna. Bilo da se radi o profesionalnom okruženju ili o ličnim odnosima, vaša uloga često uključuje upravljanje odgovornostima i donošenje odluka koje će imati dugoročnog uticaja. Također, prihvatanje liderskih uloga i pozicija može vam biti neizbežno, znači na neki način ispred vašeg nosa, jednostavno ćete ući u to, što vam na kraju omogućava da razvijete uravnotežen pristup ka autoritetu i da napravite taj jedan osjećaj poniznosti unutar sebe. Dakle, to su ti neki izazovi i tu je neophodno napraviti tu ravnotežu s polja i iznutra. Možda ćete se naći gurnuti na neke pozicije na kojima se i testira ta vaša sposobnost da vodite i da vršite ulogu autoriteta. I to isto može da se desi. Dakle, ovdje se ne radi samo o tome da vi budete glavni, već o otelotvorenju kvaliteta pravog lidera, jer vam to iskustvo nalaže duša. Znači, iskustvo lidera je zapis vaše duše. Također, vaša težnja za dostignućima i za priznanjem s jedne strane može biti veoma naglašena, ali jedna od suštinskih lekcija Atma Karake sunca je da se pronađe balans između tih ambicija i poniznosti. Iako je važno da se sa revnošću odnosite prema svojim ciljevima i da ih sledite, odražavanje integriteta i tog poniznog stava je od ključnog značaja. Znači, nikad ne treba uveličavati svoj ego. Ova ravnoteža sprečava vaše ovozemaljske ambicije da zasene želje vaše duše. Položaj sunca kao Atma Karake može vas podstaći da se oduprete svakoj vrsti konformizma i da izrazite svoje pravo ja. Ovo putovanje uključuje prevazilaženje društvenih očekivanja, ograničenja i svih ličnih ograničenja, koje mogu ometati vaše samoizražavanje. Prihvatajući svoje zaista jedinstvene kvalitete i prateći svoje snove, više se usklađujete sa svrhom vaše duše, krećući se kroz život sa osjećajem autentičnosti i slobode. Tako reći, uticaj sunca kao Atma Karake proteže se i na vašu javnu sliku, na vaš imidž, status, reputaciju, što vam može biti izuzetno važno, te je najbolje negovati tu autentičnu i pozitivnu sliku koja zaista odražava ono što duševno jeste, i tu se ne treba uopšte ni jednog trena stideti onoga što vi jeste.
Dakle, ovo podrazumeva odanost i vernost svojim unutrašnjim vrednostima i etici koliko god da košta. Ako je vaše sunce postavljeno na takav način da negde naglašava karijeru, javni život, naročito ako je u 10. kući, to je bavi, ili ako je vladar 10. kuće, neophodno je naučiti da uravnotežite, znači karijeru i svoj privatni život, da uravnotežite, da pronađete to neko lično blagostanje. Tu leži izazov, znači ne smete dozvoliti da vaše profesionalne ambicije zasene vaš lični život i naravno to će obezbediti da obe oblasti dobiju onu pažnju koju zaslužuju. Sunce kao acma karaka govori i o kreativnosti i izražavanju vaše jedinstvene kreativnosti. Pronalaženje načina da izrazite tu svoju kreativnost ponekad može biti i veliki izazov i velika životna lekcija. Sad to može biti i umetnost, može biti neka karijera ili neki hobi, može biti otkrivanje nečega, kako to treba kanalisati, kako to treba izraziti, kako to treba predstaviti svetu. I ovaj aspekt je također jedan od ključnih za ispunjenje želja vaše duše, to jest ukoliko je sunce vaša atma karaka. Dakle, ovdje vi možete napredovati, ukoliko je sredina u kojoj se nalazi takva koja će pomoći te vaše stvaralačke potencijale. Ukoliko se dešava da je obrnuto, da ne možete izraziti svoju kreaciju, može se javiti neki duševni nemir, može se javiti praznina, duševna patnja, te je potrebno izmestiti se iz takvog okruženja i okoline kako bi pronašli svoj duševni mir i duhovno zadovoljstvo, što se na kraju i dešava, sad, sunce kao vaša atma karaka također naglašava važnost balansiranja vaših materijalnih ciljeva sa vašim duhovnim težnjama, dok je postizanje profesionalnog uspjeha i priznanja važno. Surja vas uči i značaju, ponavljam, ponovo, poniznosti i samosvesti. Dakle, ta poniznost ne treba da ide do toga da vi ližete nekom cipele. Ne, jednostavno ne sme se izražavati ego u velikoj meri. Kad kažem ne sme, nekako ćete dobiti jedan negativni odgovor na taj postupak. Ova ravnoteža je zapravo neophodna za lično ispunjenje, usklađivanje vas sa vašim višim duševnim ciljevima. Dakle, put atma karake sunca je zaista duboko duhovan i često uključuje karmičke lekcije koje se mogu manifestovati kao prepreke ili kao izazovi u vašem životu, naročito na nekom profesionalnom planu. Bilo da, u stvari, ti izazovi potiču kroz ljubavne, kroz partnerske odnose, kao što se pomenula, bilo da je u pitanju i profesija, karijera, ili da su u pitanju neke lične borbe. Dakle, sve to je namenjeno za vas da to sve usmerite, zapravo da savladate te lekcije, da ih usmjerite ka vašoj većoj samosvesti i ka vašem duhovnom rastu. Razumevanjem i prihvatanjem ovih izazova bliže ćete se uskladiti sa željama vaše duše i sa kosmičkim lekcijama koje su vam namenjene. Svaka prepreka nije samo prepreka, već je zapravo ona odskočna daska ka dubljem sagledavanju, ka samospoznaji i ka ispunjenju želja duše. Prepoznavanjem i prihvatanjem ovog solarnog vođstva otključava se potencijal za duboki lični rast, suočavajući se sa životnim izazovima, s mudrošću i nepopustljivom svetlošću samosvest. Duhovno putovanje sa Surya atma karakom je čak i najbolje svjedočanstvo transformativne moći Đotiša koji sam po sebi predstavlja svetlost, svetlo zvezde, svetlo sveće, oči Kalapuruše. To svetlo pomaže u otkrivanju najdubljih želja duše. Ono vas vodi ka ispunjenju vašeg nebeskog obećanja. I evo nas kod primjera Donalda Trumpa, rođenog 14. juna 1946. godine u 10 časova 54 minuta, New York, Amerika. Njegov poznak je lav, njegov lagneša je sunce, a njegovo sunce je atma karaka.
Dakle, Sima Lagna ima dobro razvijene kosti, široko čelo, daje srednji rast, što zapravo i nije slučaj sa Donaldom Trumpom, on je malo viši, onako građenje, mišićavi, ima Marsa u prvoj kući. Njegov izgled je dostojanstven, impozantan i na neki način zapovjedan. Osobe rođene s ovom Lagnom su uglavnom plemenite, velikog srca, velikodušne. To su ljudi koji vole da pomažu čovečanstvu, imaju veliko poverenje u prijatelje i u rođake, oni postaju rukovodioci bilo čega, bilo gde da se nađu. Ako su u vladi bilo kojoj komercijalnoj organizaciji, tamo će sigurno dostići visoke pozicije. Dakle, oni vole autoritete, briljantni su, ambiciozni, mogu biti čak i rasipnici. Kada su ljuti, mogu da riču kao lavovi. Oni žele po svaku cenu da zadrže svoj autoritet bilo gde, kako na sceni, tako i u svom privatnom životu. Veoma često njihov bračni život može proživljavati bure. Znamo da Donald Trump već 3 puta oženjen, znači Melania je njegova 3. žena. Inače i pucaju o zdravlje, imaju dobro zdravlje, osim ako neka planeta ne utiče loše na vladara Lagnišu, to je sunce, ili ukoliko se recimo sunce nalazi možda u nekoj lošoj poziciji. Inače, sam podznak Lagna nalazi se u Maga nakšatri. Inače, tom nakšatrom vlada ovo isto sunce i bukvalno predstavlja simbol, znači kraljevski je dvor u pitanju sa kraljevskim prestolom. Nakšatra daje određene vrline i mane sa očeve strane, daće bogatstvo, daće slavu, daće lepotu, daće snagu, junaštvo, sjaj, luksuz, superiorni kvaliteti su tu veoma važni. Tu je oštrina intelekta, tu je i plemenitost, tu je i prestiž, i mudrost, i sjaj, kapacitet, spremnost da se daje, da se donira, važni su preci sa očeve strane. Dakle, sunce je zapravo najuticajniji element u karti Donalda Trumpa, da treba dodati i njegovo vladarstvo nad nakšatrom, koje se uzdizala u momentu njegovog rođenja. Dakle, sunce je vladar Lagne, to je sunce Lagneša, i nalazi se u 10. kući, to je bavi, koja je najbolja pozicija za samo sunce. Potom sunce je veoma jako u Šatbali, dakle najjače je od svih graha, a kako je Lagneša vladar ascendenta, daje mu ogromnu snagu. Dakle, sunce je vladar Kendra 1. kuće, koji je istovremeno i trikona, što je veoma povoljno za poziciju u 10. Za Lagnu lava, a također i za mesec u Škorpiji, funkcionalna priroda sunca je pozitivna. To čini sunce veoma jakim benefikom, što znači da iako je sunce prirodni malefik po Đotišu, u ovom slučaju osnovne tendencije sunca doneće rast i evoluciju Donaldu Trumpu. Dakle, položaj u 10. kući omogućava suncu da u potpunosti izrazi svoju energiju u polju akcije bilo koje vrste. Naročito kad je 10. kuća u pitanju, šta je to? Pa to je vlast, to je profesija njegova. Znači, to je uopšte bilo šta menadžment, pa naravno bio je i predsjednik ili jeste predsjednik Amerike. Iz ugla meseca, nažalost, sunce je loše postavljeno u 7. kući, što daje probleme u odnosima, partnerstvima i raznim biznisima, što je na kraju i bilo, Pazite, sunce je njegova atma karaka. Ono se nalazi u znaku bika i to je stvarno slika biznismena, ali to je istovremeno pozicija sunca u znaku svog neprijatelja, što je Venera. I sve je to prikaz njegovog uspeha na polju, gdje ima puno neprijatelja oko njega, jer je to ipak teren Venere, Šukre. Tu je i problem neki i sa statusom i ugledom, što su mediji koji godinama i naprasno, kako je postao 45. predsjednik, znači od 2017. ti isti mediji pokušavaju da ga unište lažima, inverznim optužbama i izmišljenim skandalima. Dakle, sunce je u konjukciji sa egzaltiranim Rahuom u biku, znači Rahu je egzaltiran jak i ovdje priča postaje još zanimljivija. Dakle, posvetimo se sada Rahu. Dakle, Rahu koji se često smatra senovitom, misterioznom planetom, grahom koji se obično povezuje sa konfuzijom i iluzijom, ima potencijal da postane moćna yoga karaka, to jest veoma povoljna graha pod određenim uslovima. Znači, kada je yoga karaka, tada Rahu
postaje šta? Gospodar misterije i gospodar moći. Inače, Rahu upravlja našim najdubljim željama, nekonvencionalnim načinima i putevima, preobražujućim iskustvima. Daje neku vrstu ingenioznosti, neobičnosti, originalnosti. Može doneti nagle promjene, veze sa inostranstvom, inovativna i napredna razmišljanja. A kada je Rahu, znači kada ovaj isti Rahu, ova graha, postane yoga karaka, on postaje veoma pozitivan, što sve dovodi do izuzetnih postignuća, dostignuća i otkrića tokom života. Dakle, Rahu je yoga karaka onda kada se nađe u 3., 6., 10. i 11. kući. U Trumpovom slučaju Rahu se nalazi u 10. kući. Vredno je reći da kad je Rahu u 3. kući, također yoga karaka daće moć i hrabrost u komunikaciji. Kada je u 6. kući, daće pobedu u službi, u služenju i pobedu nad svim neprijateljima i konkurencijom. Kada je u 10. kući, daće visoku poziciju u karijeri i u društvu, što je opet slučaj sa Trumpom. Dakle, kada je on smešten u 10. kući, to donosi izuzetan uspjeh u karijeri i javnom životu. I osoba će verovatno postići veoma važnu poziciju, slavu i veliko priznanje. Ova pozicija podstiče nekonvencionalne puteve karijere i veoma inovativno liderstvo. Kada je 11. kuća u pitanju, onda tu postoji moć povezana sa dobicima, kroz prijateljstva, tu su važni krugovi ljudi koji pomažu. Dakle, Rahu u 11. kući poboljšava veoma finansijske dobitke, društvene veze i ispunjenje svih želja. Dakle, Rahu je yoga karaka, graha za Trumpa jer je u 10. kući, a za lagnu lava, a također i za mjesec u Škorpionu, funkcionalna priroda Rahua je blagotvorna. To Rahua čini veoma jakim funkcionalnim benefikom, što znači da iako je Rahu prirodni malefik, osnovne tendencije Rahua doneće Trumpu rast i evoluciju. Na veliku sreću Rahu je egzaltiran u biku, što pomaže pozicije u 10. kući, ova yoga karaka, pa će onda ovaj Rahu u potpunosti izraziti svoju moć, svoju energiju, svoju mistiku, svoju snagu, na polju akcije, svoju originalnost, da izrazi svoju genijalnost, znači možemo i to čak da kažemo. U odnosu na mesec, Rahu je loše postavljen u 7. kući, te sve to problematika koju on imao sa partnerima i sa određenim biznis projektima. U stvari, Rahu u 10. kući daje nekonvencionalnu, ali veoma uspješnu karijeru. Znači, ta karijera je zaista neobična, par excellence. Osoba može postići slavu i priznanje kroz inovativne pristupe i jedinstvene liderske vještine. Ova pozicija često donosi i priznanje i slavu, bogami i obožavanje. Pošto je Rahu u konjunkciji sa vladarem Lagne, to jest Lagnešom, što je u stvari Atma Karaka, efekti Rahua će se osjećati lično, fizički, veoma jako tokom celog života. Kada je Rahu u Kendri ili Trikona bavi, i to zajedno sa vladarem Kendra ili Trikona bave, što je sve slučaj u natalnoj karti Donalda Trumpa, a opet sunce još i Atma Karaka, to neminovno dovodi do rađa joge, to vodi do kralja ili do kraljevskog statusa po Parašari i to se u modernom kontekstu označava kao izuzetno visok položaj u vladi, to jest položaj predsjednika Amerike. Dakle, narode, to mu je sudbina. On je verovatno znao svoju sudbinu od samog rođenja, on je verovatno to osjećao. On je za to u stvari rođen. Dakle, ovdje je predodređenost veoma jaka, a njegova duša se inkarnirala upravo zbog te uloge vođe, biznismena i predsjednika USA. Znači, u tome je želja njegove duše, da ispuni tu ulogu. Ali tu je i neka, ajde da kažemo sada, jedna negativna strana ove kombinacije sunca i Rahua i naziva se Pitru doša, koja nastaje iz njihove kombinacije. To je 10. kuća. Pomenuli smo sve ovo prethodno, što je veoma pozitivno. Sad, koliko je jaka ta Pitru doša? Dakle, Pitru doša kaže se da ona u stvari predstavlja jednu vrstu prokletstva, da u porodici postoji neka nemirna duša koja ne može da nađe mir. Neka osoba koja je preminula.
A u slučaju Donalda Trumpa to može biti njegov otac ili neko s očeve strane. A to može biti i on sam. Zašto? Zato što je sunce Lagniša vladar njegovog Lagne, to je poznaka. Generalno sa Pitru došom, to je u stvari duša nekog pretka, koja se muči između dva sveta, hraneći se nekom energijom porodice i uzimajući životnu snagu od svojih potomaka i praveći neke probleme na svim planovima. Međutim, ukoliko postoji blagotvoran i snažan uticaj Jupitera, ukoliko se on nalazi u Kendra kući ili u nekom od svojih drištija, znači da on aspektuje ovu Pitru došu, znači ukoliko on gleda svojim 5. drištijem, 7. drištijem ili 9. može smanjiti efekat Pitru doše, tako reći, na minimum. Što je u stvari slučaj sa Donaldom Trumpom. Njegov Jupiter u Devici gleda 9. drištijem Sunce i Rahu u 10. kući. Inače, Donald Trump je ušao u Maha Dašu Jupitera 14. novembra 2016. godine. Upravo u momentu kada je bio izabran za predsjednika USA. Znači kada je bio izabran za predsjednika Amerike. On je i dalje u toj Mahadaši i on će biti u njoj do 14. novembra 2032. Od 14. novembra 2016. do 3. januara 2019. on je uspešno više manje vladao, odnosno bio je uspešan predsjednik. Promenio je mnogo toga. Međutim, od 3. januara 2019. do 16. jula 2021. godine bilo je jako puno problema. Zašto? Zato što je bila Jupiterova Mahadaša i Bukti Daša Saturna, a Saturn nije dobro pozicioniran u njegovom natalu. Dakle, on je imao puno tajnih neprijatelja, imao je puno problema i slično, znači to je nekako bilo već prisutno na sceni, rečeno je da izgubio izbore, desio se i COVID, svašta se tu izdešavalo. Međutim, narode, od 27. septembra ove godine Trump će biti u Mahadaši Jupitera, kao što smo već naveli, ali će biti Bukti Venere. Venera je inače dispozitor Atmakarake i samog Rahova i ošte svega. Ona je ona koja negde boji celu ovu priču. Nalazi se u 12. kući, nalazi se u znaku Raka, u konjunkciji sa Saturnom. Predstavlja na nivou duše njegovo potomstvo, njegovu ćerku i neki mogući, ajde kažemo, problemi mogu iskočiti upravo u njegovoj karijeri zbog njegove ćerke. Da li će se to desiti? Ne znam, ali ova Venera dosta remeti njegov uspeh i njegov imidž. Inače, Venera je neprijatelj kome? Suncu. Venera je na neki način neprijatelj željama njegove duše, zato što je on, kažemo, sunce. Također ova ista Venera vlada Asurama, jer setimo se mitologije, Jupiter vlada devama, znači guru vlada devama, a ova kombinacija Mahadaše Jupitera i Buktija Venere na neki način govori o borbi između materije i duha unutar Trumpa i na nivou njegove karijere. Biće zaista veliko pitanje šta će doneti ovi izbori, da li će uopšte biti izbora. Za Trumpa kreće jedan dosta pozitivan period, znači Jupiterovoj Mahadaši, kada bude bila aktivirana znači Bukti Daša Sunca i to je 29. maj 2027. do 16. marta 2028. Znači tada će biti pokrenuto nešto po pitanju njegove životne misije, želja duše, nešto će biti veoma značajno u njegovom životu, a Boga mi, verovatno i u našem. Ne bih voljela da me pogrešno shvatite, da mislite da sam nešto posebno naklonjena Trumpu. Sve nekako to gledam sa rezervom, ali ono što su mediji zaista radili protiv Trumpa ili što se radi protiv Trumpa je too much, previše. Dakle, Jupiter je za njega benefična planeta, funkcionalni benefik, podržava njegovu karijeru, podržava rađa jogu, anulira uopšte tu Pitru došu, tako da u suštini neke stvari možda mute vodu, neke stvari moraju možda da se skrivaju, neke stvari su vezane za neke njegove gubitke, pošto je 12. kuća da je Venera vladarka 10. kuće, kuća gubitaka,
i nekih određenih troškova i mokše, ali tu tranziti mogu da poboljšaju stvar, naročito zato što je Jupiter trenutno u tranzitu u njegovoj 10. kući i tu će biti sve do 14. maja 2025. godine. Znači Jupiter ovdje može da spasi stvar. Eto, to je to. Sad pogledajmo na Vamšu ili D9 Vargu kartu. Sunce se nalazi u Devici, u 4. kući, što je u stvari patriotizam i okrenutost ka zemlji, porekla, ka imanju, ka korenima, ka majci. U Devici daje potrebu za službom i radom, za posvećenošću i pobedu nad svim neprijateljima. Znači ovdje vidimo kroz ovu Devicu da postoji neka doza poniznosti. Bez obzira koliko nama Trump izgledao kako izgleda, ali postoji neka poniznost u njemu. Vratimo se sada Natalu i analizirajmo kuću u Natalu u kojoj se nalazi znak Devica, a to je 2. kuća. Dakle, okrenutost porodici i tradiciji svojih predaka, služenje svojoj porodici. 5. kuća od 2. natalna je 6. kuća u Jarcu, što ukazuje na njegov posao, na profesionalnost i na tu neku njegovu želju za vlašću i kontrolom. Tu mu je dato, to je duša donela. 9. kuća od 2. je u Biku, što govori o njegovoj misiji iz ugla duše, u njegovoj darmi je, znači 10. kuća koja se nalazi Atma Karaka, to je Surya, kao vladar Lagne. Jel? I u Rađa jogi. Dakle, sudbina velikog lidera je ispred nas koji može da pokreće mase. Eto narode, toliko za sada. Nadam se da sam bila baš iscrpna sa suncem kao Atma Karakom. Nadam se da vam se svideo ovaj video zapis, pa ako jeste, slobodno ga lajkujte, slobodno ga podelite sa svim onima koji imaju sunce kao Atma Karaku, naročito sa njima. I naravno i sa drugima koji nemaju, ali ovaj video može da im posluži također, ima puno zanimljivih stvari. Vaša Jelena. Ćao, čao.